perasaan nah ben tojuan nah pamut ke akhirat beni tujuan dunia kenikatan dan orang ikan isre ben Allah. Orang bila kalakona ia jengaki ke akhirat kenikatan deh orang ikan isre ben Gusti Allah. Memuntuk anak tujuan nah maklai selamat nang akhirat maki anak butuh pakunule genjere nepan benem bunda. Muntuk jong tujuan napaan benem bun akhirat anak iba muntuk ngaleleng tolos tak tawapah tolos tetireng butuh keng niat tak apaan benembun se memunduk anak gara-gara akhirat munduk 10 tahun pak lekor jam tak pegek sekali genjerna anan se munduk mun apaan niat tah gara-gara mak le selamat ning akhirat keng mun masakola anak gara-gara urusan dunya belum tanto dunya nai gole ben pasti akhirat tak kira gole. Jadi mun beda orang lalakon na pun niat ke akhirat nikatan deh ce orang penikah ongku ikani sereh ika belesih beni pasalamat tabun Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini tak bisa audit ke kontrol ni kata. Cetak apa jampo lain. Katon lap salep pro katon. Sateja para alim, para kiai, sateja nah seabtina banget amul jaki. Sanaos abtina tak nyebut asma aku ngepon setong per setongah. Minangka kuruh beten kaula ajunan seteja secet ampon biasa molang nengi kak dintoh setejana abtina banget amul jaki se abtina cuken sangat amul jaki tes nah, bisa nih kak nyaman nih kak. Ketua Takmir Masjid Darussalam asarang sateja pengurus takmir Darussalam seabtina sangat amul jaki ketua yayasan Darussalam remaja masjid asarang sateja sengireng apento dalam rangka menyukseskan acara malam samangken abtina sepenget amul jaki sateja cakanca jam'iyah salawat sesateja na aktina banget amul jaki secukan aktina amul jaki tokoh masyarakat utama ipon kepala tisah Lenteng Timur seabtina cukan banget amul jaki para pembantu kepala tisah satejana abtina cuken amul jaki tanteretan beletangkeh kaum muslimin sareng muslimat sateja nah tak kececeran abtina sangat amul jaki. Nomor setong alhamdulillah kaula ajunan seteja papangki nengi perpangkian malam semangken paringi tambahan umur ben Gusti Allah sanaosah masalah pakun lapas te bedah saking debuna Gusti Allah wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina mon masalah tak kira tak ada mon kira weng kacueng pengoba kasih gelak ke tak anap katan enten cet mon cet tak bisa setel malarat
mapada kat sebenik ni ke malarat beni perkara gempang. Kadang berak saya tahu nyala agin apa bolan. Saya malarat ongku nyetel ni ke benik ni ke malarat. Malar mantar kaula ajunan seteja takdir jumper dunya kantos akhirat. Sanau samasalah pasti beda. Ni kasi alongku mangken nikah bisa jadi vera orang nga sejuk tojuk ning kanto. Orang nga tak norok hadir tan. Bisa-bisa geng vera orang nga se azelan ning kanto. Pikir nasan kasanaki debak kaman-kaman. Saking payakin makita usaha abele Gusti Allah oning ka masalah nagaulaban sampeyan. Seteja si hadir semangkin penikah, ampunlah usaha terong ngaji ongku nyambung ke perasaan ongku sanau sepikiran berek tak kening nying lah doteng tibi bedese kepikiran kecejelan gini lakun lah opaman bedese ingak kapanca coba ocen beri malam orang kena ben ke lapah cetak kira tuli elang abtina mator eman kak diman abtina mator bapak epu se abtina amul jaki odi se fokus penikah tak kotu tandi masalah belum tantong orang sebanyak masalah kak roh king karena abe entai kesenengi pangeran belum tantong beda orang sesemak ke Allah karena gara-gara penyakit dah. Contohnya Nabi Ayyub alaihi salam. Cet yuji ben Allah lewat sakit. Engki seteti meras ka umur kadang lewat sakit. Sebab orang seberes penikah mungkin tero oleh genjeren usari duiridan. Usaha ngaji, usaha abejeng. Keng monreng sake, pokok laja anguk-nguk, nengeneng bay. Kak ruang makin nengeneng oleh genjera. Kan je laku keceret, tamun sake. Muncur sagoni, acerita sake, toot apa? Siapa laja sake, betes apa? Yelok molok bila long bolong ri yang tak oleh napa tan ajarita penyakit tu tak oleh panapa tan mak pera oleh anguk-nguk pera orang sendi betes paguntoman oni ngerasana sakit betes orang sendi tombet pada oni ngerasana sakit tombet kau le tak toman lu geluh sakit lagi ya baku Mila na gantan gula mator beda orang pameras umur ben Allah karena gara-gara sakit tin sepenting setong cek nguk-nguk kau le sering mator nih bisa-bisa saareh mungku dek ka orang sakit penika lebih meras penting ben setahun nah orang sesehat. Kenapa bola? Sebab orang sakit kadang perasaan lebih maju ke Gusti Allah penting benereng sehat. Buktinya sudah pakai ada ke masjid biasa nak kadang. Ya si atong ketan ruah. Mon sehat dia ipat ada nengi sabe murah. Ipat ada nengi pasar. Sebejeng ke masjid bila letak kelar ke sabe bila letak kelar ke pasar ke sabe letak kelar ke pasar mi tak tahu muli je le berdedi malah kekeri ke masjid padahal lah santan cong-cong ro baca lena depak be ke masjid berdesi cakang ri kadang saja dalong bolong ben masjid tak tahu je pangimam na masjid saja dena berna apa
Milan akan abdi nama tol. Beda orang meras murah karena gara-gara eka beci itare tanah. Beda pasir apa nih? Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi mon beda teretan pegel ke sambian, beda tetang ke tak seneng ke kaula ben sambian. Tahu sial. Oh gini kon. Nabi Yusuf eka pegeli taretan padahal tandi salah apa Nabi Yusuf nikah. Jadi mon kaula ben ajunan penika ampunlah usaha tepak kata tangke. Keng tetangke pakun tak seneng ke kaula ben sampean. Cet pon lamba. Nabi Yusuf penika tegere capur gelem somor ben taretan. Ambian baleng atau kar ben taretan jungkun te jale bera. Engko le mon ki ingat ya, iyalah kowe iki ingat, ya ingat lah kok. Selasa benih kecungcubaan benteretan. Padahal anjurna agama cung bagus. Kok mon ki ingat ken mate ko tak nyapa apa kun keben ya. Jan setongen nang ben gen mate buk. Engkau je saking mari mate paudi boleh, pamate boleh, pasi paudi boleh. Pak kun tak nyapa juga keben. Ijat pada setan narelah. Beda nabi eka pegeli taretan nah, kele capur gelem somor. Pak kun pangisto naga taretan nah mereka. Le beda orang yuji ben Gusti Allah kala ben kabeter banyak beda se kabeter ka ekonomi, beda se kabeter kapan ponapan. Kunjina setong mak nyon sebora kunjina setong. Pikir nih kah pabek masuk ke perasaan. Odi sepekus panikah kau leben ajunan pasra ben atoro ponapa seteti katantona Allah beni Allah paksah atoro karep kaula ben sambian kaya ikan nikah odi sebagus penikah kaula ben sambian se atoro karep pangeran beni pangeran paksah atoro karep kaula ben sambian karena ring mangken ni kelik tebelik pak seeko cak ring pocur ben ring mangken odi pada ben karep pabe muka toko kok segerus ya sehingga mun tak gerus nah mana padi kok seteka hajat sehingga setak ika kena tekos pangeran keton pangeran pahyatur abis nisa kok sehingga tak oleh ke bebe kutu saja hasil kan keton pas abe nereka pangeran padahal ring pocur panika paling bunten telok mari ta telok mulai bah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun nika konjoan nika bera orang seenggak jeria tak usah buka tak usah buka oke tak usah lah hai kuli bolan dari on pah beda geles burung sing nginom kok nolai re bah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun reng orang engak jeria-jeria seetonton ben Allah reng orang engak jeria-jeria seekocak ontong ben Allah kaula ben sampian mu kita masuk akan nikah engak mak nyon sebora pong-pong engak ka ulaika beda orang atau karena gara-gara ulaika dia mila na gulumatore man kaman orang ngaji nyari salah na abe manabi ajunan intar ka pengajian kak dimma bisaos
niat dejet salak setongah nyari ya salah na abe saing kena monde pak ke pengajian pas esena pengajian tepak kasalan na abe tak usah pekel sabab kau leben sampian cet matepak napa se kurang becek dari abe se kadang tetito karena abe tanda becek orang akacap ini kejet nyari ya cuban abe takok bedek kantil salaja takok celeng sawaroh takok lipen kebeng sekacer melolo kan ni keperlu nering ngaji sehingga bila depak ka esena pengajian pas nyocoki kasalana abe je aromasah abe tersinggung makgung singgungan engkau rek enten jet maunya napa deban kenikah sabab mun tak keng lega dedeh tak tuli mare dan contoh nengi compok pani kepada orang adarus atau karena gara-gara ulaika jadi ini si kocak darusan ni kan jungkun te pangkal hari beda orang adarus keng tanda pangkal arah apa ulaika pendek jadi ya jangan saya mangkal ulaika berdua una ya iya wau jadi tak iba saja mai toles mun tak iba aja ya dari si mato karang itu moja ada rus ni kecungkun te patepak keng tanda saya patepak iya toh kan selasa ni kederusan ni sebab kalau speaker ulaika pendek jadi ulaika berdua una iya tak iba aja wau mai toles iya jira perak beda toles nak yang tak iba apa perlu ni toles udah lancam salah cetak berarti yang jak beni salah cetak cet ngak jadi ya toles nah cara nama cai benda jadi tak bisa dimma beda dhamma pas tatu ben wau arya lancam taning baca benda tokar rata kerdewa ka jompo taruan saya gede buan ayu taruhan yuk muncan kok relanceng taruhan segede buan kulakku temu semisem ke jopo assalamualaikum waalaikumsalam tak langkong ke pabek tegas ho ko mambian makin nika iya mak let orang ngatur becan pikir apa mai balak kuih dari kota wawa dari kota depak ke jompo derusen ki buru ke tak langkong kau bertegas malai bangki je si kamaan si salah apa ni budi taruh nasi gede buan ni kan ni kan lanceng napa benda ni kan lulu je lu napa entah lanceng benda mak berdering ngaji keker kataruan re buru de je lah setan nok nyonok be je berdeng ngaji buru kataruan milan ajan Imam Syafi'i engkau mau nabenta benreng penter tak teman kalah aja keng mau nabenta benreng buduk tak teman menang aja kok jadi Imam Syafi'i anak apa boleh ika arba tibi jadi apa mila namun apolong benreng alim pa banyak ngiding aki cek banyak benta mak le oleh ka ilmun mau napolong benreng buduk ya jenya banyak benta lagi mak le tak itu mau cek pada budun penguan neng lejunya banyak benta menikah paling pun tenah ni kan nengi ada nikah nengi Quran ki buru masuk Quran alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun tak telok ni kafih saya aja terus sana tak usah tak kira mari ki ya orang sepas teh ontong can Gusti Allah orang sepas teh pocur orang sepas teh ikani seriban Gusti Allah nomor setong yu'minuna bil ghaibi mun epa gempang perasaan nah bentoju'nah pamudde ke akhirat beni tujuan dunia kenikatan dan orang ikan sereben Allah orang bila kalakokna ia jengaki ke akhirat kenikatan deh
orang ikani sereben Gusti Allah mamunduk anak tojunah maklai selamat nang akhirat maki anak butuh pakunule genjere nepan benembunda munduk jong tojunah paan benembun akhirat anak iba munduk ngaleleng tolos tak tawapah tolos tutireng butuh keng niat tak apaan benembun sema munduk anak gara-gara akhirat munduk 10 tahun pak lekor jam tak pegek sekali genjerna anan si munduk mun apaan niat tah gara-gara mak le selamat ning akhirat keng mun masakola anak gara-gara urusan dunya belum tanto dunya nai gole ben pasti akhirat tak kira gole. Jadi mun beda orang lalakon na punika niat ke akhirat nikatan deh ce orang penikah ongku ikani sereh ika belesih beni pasalamat daben Gusti Allah. Pas kiki kau di nagula ben sampian resa arin na penikah. Kau ulah toman salepan nengi deje na compok beni bini nikah. Nengi astah beda mobil dari deje kau ulah dari laok. Ko tunah selangala ite idejo alakkeun keng karena pon kadung masuk titi kaula selangala kasih kacer lebet si mobil kaula bini lebet si mobil rek marena si mobil nih pas lah cuma durus nih ngitian tada nondu tada misem tada ngelakson tada segalangkong cani bini cek mi semau orang jadi ya karena leburan ngelakson walek kana kaulah tole kani bini ben puto kelakson kelakson nah pong nengitin kelakson ya kok beni bawa katon tade sakalangkong be puto sakalangkong be mon puto sakalangkong sakalangkongen nah tak imo mele sakalangkong dia engkau ben rela ngala beni keng karena ngarep sakalangkong orang ruah engkau ben langala beni ngarep kalakson orang ruah engkau ben rela ngala keng karena selangala rizole genjera amun keng parlo ke sakalangkong orang ada parlo nalangala reda apa boleh berak perlu kekelaksonan orang aduh urusan kelakson saya tak kerelangala keng montojuna herat pak lekas mari urusan sepenting abo langala kenjeran pasti kau oleh segalangkong tak segalangkong ikan urusan jolon orang ria tak usah urus kuluban sampian ten ala labet sampian tak usah kir pikiran mentur ila labet nagiyah orang ala labet ni kau tojuna setong mak le ngaule genjeran dari Gusti Allah mon ikan niat akhirat buk beda esen ada esen tasro tak yurus ja lebih penting mangkat antara labet beki mah urusan molen nah icongok bedepan nah ya gara-gara lain jadi ya peleman entar ke karjo entar ke emah cek keng karena si aja ngunceng apa karena Allah mau nikah niat ke akhirat bedeli olen nah tada le olen nah pakun genceran nikah oleh pada ban kula nikah makin ngarep oleh zamun bed ikeluru wara ya masa pastado ini kejaan nih kawera bu ingat nih kamu nak jenguk kiai tentang ingat ri apa tadi orang ala labet orang nyongop orang sake orang atani orang adegeng mengaji anak dadi kiai sekali montojuna dunya tamilu akhirat ya bu oleh lesona vera oleh kok tapel kok vera nyon sebora ajunan nemen padi ajunan nemen bekoh mon si dadi niat panikat dunya nah
mon ega oleh dunya mon ketebes pe konna mon kerus to konna mon tolos tada oleh hasil tapi mon orang namen panponapan saya atani saya aja keng monika niat ngalaksana kina perintah na Allah nyari nafakan anak foto oleh hasil tak oleh hasil mulai mangkat sampai baleman pakun oleh ganjaran dari Gusti Allah. Teti kau leben sampian penguk ke niat akhirat mangkada ke pasar jan bismillah keng karena tero usaha Gusti malar manter teti lantaran ngaule na rezeki ka angku itu ti syarat tak odi aja ngabe benak foto mangkat irus-urus debak ke pasar tedek ring nekuk sekali ke berung yetina boleh beremah keng ganjaran pakuni kau le orang endi niatan akhirat ben orang endi niatan akhirat panika mak orang endi niatan akhirat lekas mareh urusan sakit jan mon ingat ke akhirat pasti ngocak perasaan ya Allah Arya mon tak keng dadi lantaran pangosot adu sana abe iya Arya keng karena niat mateng kita cedeng ko ni akhirat lekas mare keng monoreng sake ingat ke dunya ebeker nganggui nafsu malolo sal sake si salah tetang ke bah gusti aki letak kira nemu tepan tetang keja anak bolan pikir na tak buru ke akhirat ke cetak jan ke tengah jan ke napa pokon leju tetang ke si salah penyakit semakin penikah nyon sepor huk eman kaman gulung ojan penyakit semakin dia tak usah niat cuban tetang ketan mon pon tak bisa mergem ngak ni kambian tulia periksa beni oleh na tetang ke gini kolesterol bedo obat ke gini kapon cek tedung mon pon tom betak kening sabe beni keng pola na isolat nang itu mang ben tetang ke asam urat kenikah mon pon nyenger-nyeng ningi bukik nika ningi kanto tak pate nyaman beni keng pola na ipentong ejina tetang ke jadi beni tulia periksa deren na teki bedo obat ke kapi tak usah imok laknya laki tetang ketina tak sepenting beres pada ben orang ejapok penyakit demam berdarah eke bagaimana sakit penyakit demam berdarah panika pak sampian panika sebab kenapa dokter eka kan rengi sehari rengin mak tedek lako sampian mon pon sakit setong sesaben nengi perasaan panika orang make dribun temor kabun bere sendi doa cuba ben andi niatan cuba mon tak yeti ben Allah tak masuk je ben kiai di mabei orang wali di mabei mak kita dek renga doa cuba moncet pon takdir dari Allah sakit maki rengi teti lantaran sakit kauleman kaman mator kanca kula orang kuala namo bebini dokter sila sepenikah wa atam petaker depak ke Singapura yu gara-gara Chile panika pas tauning karas 88 pak alias tade bidenah solar ben larutan pas pada keresana nginom endrem ben etero pas tade bidenah teker depak ke Singapura ngabi atusan juta kula tanya Arab apa benjangi mak teker tak ngita akhir sapan bereman jadi jila jadi nomor situng ket engkok resaraf ya nomor 2 karena terlalu banyak kuman yang menempel di bawah lidah can kule beker mon pah kuman jadi titi penyakit kagapi dek tekun reng lenteng dak mak nengi lenteng tedek man kuman re Richard pon dokter mak japok kuman jadi bedereng lenteng merengosot mun tengah sahape nawa tak mau becolekan nangakan je ada kuman dak igam bedereng kanton ika marina men beko singa kana mau beco gelu ja dua mari masang bujo mari nabur kereman deteng cukan tak beco ikebas ngakan pak ada man kuman dak ada man kuman dak
Milan akan abdina mator eli beliaki sateje namone pabeli ka Allah lekas mareh sampian ala tinareng sepo pakarna Allah cek pakarna reng sepo mon ala tinreng sepo karena reng sepo bukti aki bekalangok sampian embuk geng singa beni embuk cekel ben kok jen wala cek renceng kalam akeh tade pada sila suruh cek mangkat ke sabe mangkat aboi ke sabe pokokon mon pan ponapan mon tak karena Allah tak bis saja tak bis sepunten mila nangereng oba geni segoni manter ponapan seekalako kaula ben ajunan karena Allah bila saja na karena Allah maki tak padah ben karpa abe lepas teh pakunole kenceran dari Gusti Allah cetong ya ada tak ada pak telok reja le berapa lah ber ya mate jam kok ya sana apa telo bolo iya kok lah setengah jam berapa di telo bolo jam mate gula mak kocur itu mau jam remon tak itu mau kalau setengah 12 dekik je ada lah sabar dah tong nomor 2 orang sepas te ontong wa yuqimunas salatah abaja pasogi isambia tina mak hizib nasor hizbis sakran hizbil bahar hizib sargawi tina mak atarakat ning pajudan 40 tahun tak keluar segala keng mun tak bejeng letak kira pocur akhirat mak tak kira tan Allah si ada bu apa ni beni jan hodri orang mun pon tak bejeng makireng wali sia mak bereng wali tak bejeng mak tak kira tan mbian tetemu ben kiai kamma euy maki sorban ala pespeto mun tak bejeng tau satoro gile je dia gila kan ni ampun leles jelas be ana apa bolan ana pong mikratan deh kan tema na mikratan iman ka man kau lepas te ajar eta panikah iman ka man ku lepas te ajar eta panikah mak Allah penikecik maksana kau leben sampian mak le apa jeng 5 kali sehari semalam karena sal bedetusah tuli eko sot ben Allah dari kulakuh ala kotusah apa jeng duhur ekosot ben Allah niat tak niat saya minta seborah asajeh tak asajeh saya atau bedek Allah muniki apa jeng ekosot tu sana ben Allah mare duhur ala kotusah ekeba bajeng asar ekosot boleh tu sana ben Allah mare asar ala kotusah ekeba bajeng maurib ekosot boleh sadar tak sadar minta tak minta pokok gi kenceng je kaje apa jeng ekosot pasti tu sana ben Allah mila namun beda orang apa jeng tak pate edina nikatan dejek tu sana tak terus gelem kubur keng mon pon tak bejeng Pak mon pon tak bejeng tina make seatah lil reng 40.000 kentok petok pas je ambui segale kenyai bu segale ben malam saya duaki mon pon tak bejeng tak kira masuk ke surga tak kira milan kan kula matore man kaman pong beda kale bun ya tatang ke boleh ni mon beda orang lenteng penikeles jelasen tak bejeng tak itang alia bejeng segale perak telas hanro sekali ya ke Jumat tak teman ongke duhur asar maurib isya subuh tak itang ali ongke kuburan aja apa bolong ben kuburan si biasa aja nyari aki apa songai apa mau temu nengi tambengan pak ana apa bola sebab letun merjon namanya perian kesilain pak tak bisa tan mun reng tak bejeng ni ke tak bisa tan mila na kanten gula motor curpo cur kaula ben sampian mon paringi kenceng paringi kelar je kaje se apa jeung ni kanan de aki cek kula ben sampian ki kani sereh ben insyaallah maki abe reng putuh maki paringi kelar je kaje se ambu alakoh keng karena takwa atina bejeng ni berarti reng ontong keng senga
beda bejeng sebiasa telepet nengi Quran cek dikabela hafidhu ala salawati was salatil wusta sehingga sebiasa telepet napa nikah solat asar mun duhur biasa na tak patetan begina lapar tabu ambu lakoh asari ya kata sebab sajen malam sajen nyaman ke benalak Korea orang mun anang geleh mun ikalak mari duhur geli dana pak keng sajen sorop are roa lak kalan jiken ni temuluk bilukna saja jen poa ke bener katana orang nyuk kelak nikah sajen malam sajen sorop are nikah sajen gempang pongkan na tanah nikah ana popolan asarai lepet ben setan gitu sehingga cekeng pakala ka urusan dunia mun bepejeng keng pas kadang orang ngocak ngak nikah kule mak katon tade oleh na bejeng lambe tak bejeng kulen di otang mangken nikah abejeng pon keng pakun besen di otang katon tak item mo oleh na bejeng ni urusan akhirat sema selamat tak kule ben sampian ning akhirat urusan ning dunya lain perkara mayulah ke bapejeng keng beda orang cet icucu ben setan mak lia bejeng beda cet beda orang cet icucu ben setan mak lia bejeng keng bejeng tak ada pak ke pangeran salah setong contohnya apa tak tu mak nina ya marah ada pong miratan lu cia ke geluh sambian mau na bejeng pada ben penik ketuli oba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami Allah Allahu akbar tak nengeneng lekan nawah ani ketoman kadetian ni masa na kanjing nabi ngak nikah tak nengeneng belekan nah orang asolat panika pak paling pun tan nengeneng sekece Allahu akbar nengeneng geluh sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh Allahu akbar depak deui nengeneng geluh paling sakece nengeneng maca subhanallah sekalian paling sakeceen okornah paling sakeceen maca subhanallah Allahu akbar nengeneng geluh subhanallah sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh subhanallah Allahu akbar depak deui nengeneng geluh baca subhanallah paling sekece benih ika sangu dari atas maka baca 11 kali mun ika sangu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah subhanallah 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 sami Allah liman hamid rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa Allahu akbar subhanallah 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 maka baca 11 kali benih macan si penting nengeneng wah maka de 14 kali baca mungkin ika sangu dari atas beda boleh tak nengeneng sekali sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati hari benih nengeneng alembainya malah beda sih kada ke budi tak ning belang bismillah alhamdulillah mari ke budi boleh arah pak cereng beni asanolap beda sih lanceng salah aja betes Allahu akbar mireng gak cereng bismillahirrahmanirrahim alle kasih kanan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim alle boleh kasih kacer arah pak abuk ani kini kegadeng mila namun beda ajian rutin ngaji mun berak ngantos Isra Mi'raj melolo bileriah ngaji malah ring abojong ngabesaki tonjun oreng bukten nah beda seatanya kadang katipun apa ho kemarin cereng kaula parapan abojong nanggali tonjun oreng beda se katas ke mak ngabesaki tonjun oreng ben buk
mak tidak laku dinti bere boy bekere tonjun aduh berkata sebagai baba kolor tonjun orang sebeke rumah tak ledin bodoh saya ke atas ke baba nggak dia bodoh saya ke kanan ke kacer bodoh saya enter nggak dia pak hari seharian tak ketemu dia iya mak ledin orang beseyurus mayura senga sepaling parlong edilum abejeng sesering etina aki itu maknina saya bejeng wajib saya bejeng sunnah ambu geluh nengeneng Allahu Akbar nengeneng geluh sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh terawian ruwa kadang lo mulo pas tak lemile terawian deja sejan gula boleh lamba apa boleh imam masjid bak yo Fatihah apa hanya bersakalian lo Allahu Akbar tegas mun ada hanya apa palanceng pak malai taknya boleh can makmum mai budi siap mangkat jadilah ada tak kiranya apa jadi apa mun amin tak nyaut amin belekan aja Allah ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jangan saya budi ada tak nyaut amin lekan aja leni beni yongku ma yusam pikir-pikir pejengan penikama seteti lantaran selamat teguleben sampian bainal kufri wal iman tarkus salah tandena orang apangiran ongku bentak apangiran ongku jan Gusti Kanjeng Nabi bedenengi bejengah andi amalan apa boy bon mun tak bejeng tak bisa saja tekan berarti ke pangeran juga tekan berarti ke pangeran kaula panika make mun silain gampang kulo sobu kulo sepaling melara dejat sobu jadi sepaling melara keng juga jam make paling melarat sobu nika mun perak tonna setong kan tak napa je apa tonna tak bisa dan sabab pejeng selalemak panika cet genaan pada ban sampian numpak sepeda motor rima bedo bensina bedo abana bedo rantai gena agas satada tidak bisa saja tak mangkat aja pele kan kula sering ngojan muti pele ke sampian sampian numpak motor tada rim napa numpak motor tada agas tidak bisa tak ning pele nih pak numpak motor tada agas perak kere nongko nyiklak mangkat tak mangkat nih kata numpak motor tada rim ya depak giye keng depak maten apa tapi setaning pele ni kepunten mila nang ereng okorna abe panikai kani seren apa punten ben Allah munki eja ge ongku pejengah ni ketante kaula ben sampian panika ki ongku kani sere ben Allah keng mun pon mamulan enteng ke pejeng keni ketante cek kaula ben ajunan panika ampon mamulan inatina ben pangeran ada si hosok ama orang ngapejeng panika ada makin ingin masjid tak kira le cuba hosok tan tak kira tan du je renggul ben sampian hosok ka emah tinah hoson kau ben sampian pani kepokok usaha wa ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh keni ka hosok pon ka kau ben sampian orang mangken pani kata ning beri tulisan ben jadi mana ben ni ada tengkum tak baca jadi apaan jadi sebeden ni ada jadi Engi baca ke gapi cat. Bila dia ke masjid seorang saya baca. Cik rencit lah pada tak ngertiin. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Makin patoros jadi. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Recet pah tak saya ngerti. Hosok abarumah. Kentina kita hosok. Pawakku na bajang. Kaula ben ajunan munki pakkunna bajang ni ketanteh tu sagula ben sampian ki sapora ben Allah ben kaula ben sampian ki ece tak tu tireng swarga ben Allah keng mon pon mamulan enteng ka bajang
Nikah berarti kan kukule sering matur eman kaman. Bedo orang cet pas kadeng pikirna bentanga nih engki mon malaikat bedo make. Mon neraka ada kan kare kok tebel kok siapa jeung ruah. Belum memon pas pagi tade neraka ternyata. Tahu usah kebeter mak. Kau leben sampian penikah ampun lah bejeng ning uning neraka tade. Ieu tade masalah dah. Ada dah mak. Abejeng pon apa sabon. Ternyata tade malaikat ngup nyungop. Ieu tade masalah dah. Keng kareta abejeng sampian. Mate pas nyungop ongku mungkar ben nakir. Kare se epes ke pesaji nikah. Montak kere saya gur sepah. Tina mon keng beda orang aja. Duh tak usah lah kau main orang. Bang sebang. Oh bagun bang sebang. Saya bejeng belum tato masuk suarga. Engki. Napa boleh saya tak bejeng. Tina. Bentak usahnya leka orang saya tak bejeng. Tak usah. Kuru tak butuh jali. Makai jali. Tak kira tiap bejeng. Orang saya tak bejeng. Ruben ini tak bejeng. Arwah bejeng. Ngonggun apa. Keng tak itu. Mau jauh bila kia. Ngantos saat tu kia. Mayulah pun keba solat kau leben sampian penikah. Tina je kajo. Makai pikiran tak sambung. Saya jangan gila. Perak orang saya solat. Orang Udah mengak gula pak. Nyon seborah. Palestin penikah kahiding mo nyina beng keng orang sobuna ke masjid ke gapi beng beni kelap pada ben beri malam ruah abom nikah beni leng jelengan abom amun leng jelengan berbutun mon rudal lu tidak butun sekali. Tapi pakun ke masjid, pakun ke masjid. Dinari tada abom Darussalam reda. Perak jabok gelap wah beri malam sebelum subuh ada tada orang ke masjid pak. Iya kare-kare sak jadi ketibian. Sila petiti tukang adan kia sak. Remarena diker kadibian, kela akamat tolos kadibian, ngecek manggenong kurang dinar. Dan gue pikir bandi salana pergi sama cek soger, cek ngolok renga bejeng. Tuh, remarena saya pikir, aperang, ijo keben kajing Nabi, aperang, solat tu berjemaah lamba. Mangken ni kemen renga perang pak wana menbek kowera ada kalau pai bah kebejan kunong gula ben sampean mangken duh ya Allah lagar bener kok de bener Gusti Allah nang di dalam Al-Qur'an paneka la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah sepaling malalai kabejeng nah ni kai pakempang ben gula sepaling malalai kabejeng nomor setong tunya bila ijapok bab tunya alias wahdana dana kene ka lopai ka pejeng bapak lopai ka pejeng orang maki aja ke tuku aja ke pasar ka ro paling sentar ke masjid mun parapan sepeh mun parapan gerus tak kira engak saya mangkat ke masjid ya tak kira engak saya mangkat ke masjid engki jadi pas engak ben Gusti Allah ning Quran lekek lake rek kadeng kala kabinin kadeng kau tak pun tak lake selain kau pun tak buat tibi pak ki buruan dia ka sorbeja agak kau datang yambe ning sorbeja ore bantar ka anu geluh nak kanan ke belen selenan ya mayu ke belen selenan entar ka apa mall mulia dir nyare kau ju toju bera gelar nyare rok pas sehari tepak ke jalan tepak kerok si nyeceng selajur wah bederok tambian si kanan bek ngatas si kacer geleber ke bebeng Arya boleh can gulane pikir lah ya dulah lah kanan kacer lah are ngocak gula nyari lain tapi mi nyari saya larangan 2 kali lipat tarap aja tinengkok si majerna mun lagu orang besena pokok bebena parampah cek patembing selaja beda-beda jadi mun pahe toron apa
Lah kurang maknyain. Kurang maknyain. Nyari saya fokusan bentino mak dua kali lipat argena. Engkok saya majarena. Kokok beben ngelak sirampah. Apa mak pada benereng tak tahu sarong jadi. Ingat sarong ngering guru Maria Sonatro bahatas ke bebe. Capo anak tak bisa tanpa cedera bunuh Gusti Allah dalam Al-Quran inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum sehingga reng mukmin sebagian binik ben sebagian anak mun tak kelar nyetir ben ngaji ke neraka kaule ngak napa ning ke kolam renang kasihannya mati TSI jadi tak tahu manjat ben tak ndi niat dan entar ke TSI anak bah nangis sedek mudaen agulur bah jalan-jalan ben pinter ya tak mang ke ben pinter tahu jaga jen di epak kia ya tak mang ke ben pinter mangkat ke gerbak ke TSI nyonok kia depak ke dalam aduh reng sia salaman boh mak ajunan kia ya bahasa salaman beni renang kok yari ya sing ngajak ya tak bisa aja kalah aku tak tak bisa tan cet itu kiban Gusti Allah sehingga sebagian bini sebagian anak mun tak kelar nyetir ban nyono akan neraka lantaran bini ben anak engki ban cedong gua nongku mereka milan akan kadang make amal seduk ban silake tepak kedu poluan capur ruwa itamban di ban si bini dari budi set begercep rela karo gende wah eko orang in nol setong wa vera nol jadi arke yu nol seta ada arge narimun badan ini ada nol setong aro setong bakun keng mun nol sebuah ibu di ruah larang arge ruah larang arge nol seta ada nilai ya mun badan ini ada mun badan ini budi raja arge dua ibu itam bisa setong nol dua bolor bah lei capur ben silake lei tambahan ni ben sebini tah ngucap ben hari melihat swarga le tak masuk swarga kok ben je nyaut resi aku dungan keceng re Pak mon swarga beli ngakui bejengan pi Kak lah mon swarga kening beli ngakui tahajud duha apa mon du bolo jadi kebeli jakalan pi jadi parah jadi lekari sekoni pira cet ngak ni ke kau dian panika min ganten kula manto ayo mau nebeb jangan cek patakar kalah kasih lain orang apa jeng panika buk mak takar bejeng ya aja wa pereng adan bae bedereng adan orang adan ni kan abele sorwa bejeng debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mun beda orang ngiding adan pas jawab orang si adan dan padan orang si adan pas mari jawab adan adua wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta sapa-sapa orang ngiding adan jawab adan andi makna mon adan ambu gelo saya tak ceretaan ambu mak kita ambu tak ceretaan keng pakuna jawab ke adan tahu sata kerbejeng aja wapi ngargei ka orang sing ngajak abojeng ke masjid rek marina pas adua wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta na bedrebuna Kanjeng Nabi halat lahu syafaati yaumal qiyamah pas teh oleh tang syafaat orang jiragu laku ya junallah anapa bol bejengan bani kebeni perkara dakan sampai urusan singolok abojeng raja ganjarna raja ganjarna orang mangken ni kasi jawab adan duhur vera mun subuh tadi orang jawab dak asar ada duhur vera Allahu akbar ambu gelo duhur benia bojeng ngarungakan Ula ni benir. Jadi orang adan rongolok siapa je ngebuk
Beni abole je kiriman ledepak. Ingat ni keni kegadeng kula ben sampean. Ya mah yu akun. Napa boleh pas mare adzan Allahu akbar Allahu akbar. Adzan lah. Asolat to regi kulu ki. Goreh ke masjid kulu. Ngireng. Ken mole aja wab adzan terus eke ba wudu terus sampai mare na asolat sampai mole mak kita amuk ke mu asakali seminta ke Gusti Allah. Beda malaikat saya doa ki. Allahumma ufir lahu sapora aki Guste tu sana. Allahumma arhamhu kani sere Guste kau dinnah kani sere kalakonna kani sere rizkina kani sere nak potona kani sere lalakon kakapi malaikat sia doa aki. Mak kita doa sambian pokok endari Darussalam ria. Beda malaikat sia doa aki Pak. Nah, keng kadang ngagek pon sampian mikir, mangkat kok laku naga masjid ya. Beda makin si mikir pon, iya monde iyalah, aku tuh ke masjid kok laku nare. Setan ngelak jarak, aku tok nih pikiran. Berem mabon si mangkat ke masjid laku aja dia. Cereng jet mulai bentak teman makat ke masjid, muni sapa orang tak todus kira. Hari setan dia. Mun berdiri ngatanya de emak aben kak nyauta apa ben cek mulai tak teman ke masjid. Otah aben mun tak tatang ke sinyapa anak si atanya. Beda apa Pak mak ke masjid. Cereng tade pengajian ni masjid. Mak cek lakun sentar ke masjid ben pas nyauta apa. Setan gini kan. Tahu satu roe gini kata. Le kadang beda tatang ke sejet bok nyanyi ya. Tak biasa ke masjid rip maurip laku napa sambian ke masjid tetangke kadang sejo ngocong aduh waria tang tetangke lemang kedongku ke masjid lah terang masuk ke swargongku tang tetangke lah mun beda tetangke ngak jadi cekel bah you setan si asli jadi oh tak apa pas ngojaan iya mulai bila kena saya mangkat ke masjid mulai setia reki kan bila jadi you mau temu je kan bila dah iya ngaji sekalian lemang ke masjid kan iyalah todus ke orang kare ngaji kok malam ah saya tak nurut ngaji ruah jadi tak ngiding sekali lah kare ngiding kok pengria kira ngojak ngak gini kah sampian mungkin pon teron gua tasbih tak ku tasbih nah sampian terong ngaji Quran ngaji baranjing bah tahu sagi di ngaji kau jantan tangke iya mulai bilang aku tasbih kana ya sedih ya kian dia beda apa ya dia tidak apa kilo masa patah aku tasbih sekali lah obak ngales wah menurusan ibadah kijat beda tukang kuden aja beda pasti tukang kuden nah ini pada pak ke masjid keng senga lek mulai nadri masjid beni pas tatang ke salah ke kapi ijat musibah no orang lebur ke masjid bodoh no orang pas salah ke kapi kata mari pejang maurib boleh tetemu benak kena ngudu tojuk kir lorong hari ya neraka ke kapi rela kuno satu malam de mapan benembun mata ingat sekali ya wah de tekun orang orang ngak gini jadi sotok ben setan makan ke masjid jalan dan setan anak apa bol lek mulai negeri masjid tu sana rajaan ben genjerin masjid ingat pak musibah no orang ngadup ke Allah jad lopot kata tangke kadang bodoh orang jad tina ben setan sampai masjid kena hodri tina can setan ke kancan lah jad ganggu mun jadi lah apa sebab sajon abid nengi masjid sajon aroma saaban lebih bener penting bener yang lain saing kena lek molek dari masjid tak tahu je bini tak tahu je anak tak tahu je orang tua bentak salar gelah anak apa bolan ya salah malolo senga ngastete iya mah iya ke masjid iya adan boleh mon bisa repuan jadwal tukang adzan jadi napa saper cetak kira beda gejin aja adzan yang dinar ya wan adzan yang matura ini tak ada gejin sing imam miki tak ada gejin keng cia repuan teti imam tina bagi tak repuan teti imam
Mun rebu dadi tukang adzan. Orang tukang adzan lain genjerna. Kaule man kaman ngojaan cet. Mun rebu bab masjid teh dua. Nomor situng tukang adzan, nomor 2 tukang sapona masjid. Mun tadi imam tina mah kita rebuan. Genjerna imam ben makmum padeh. Sanau sabeda kautamaan tadi imam aja orang selebih ngerti. Keng mun genjeran padeh tadi imam padeh tadi makmum padeh. Tina mah kita rebuan tadi imam, rebuan tadi tukang adzan. Ya keng pangarteh suara si beklebur wa mun rebu Moncet lah suara tak kate keningan kuiru melesogi ya ka orang si mangkat dah. Orang si biasa na kenceng bah buru lelor si mangkat jadi ngreng adzan maneh. Iki maksudnya aceru belekan. Mun bab adzan tak apa punten. Keng ya pompong ni kenengan din TV kadang orang adzan paneka cet pon latade ruah. Romang sana katon imam ni lebih utama. Napa boleh cet kita Pancasila nama jabat TH. Cok nyol manganyol teti imam bian ba. Mun kita Pancasila nama TH. Kulo ngoja ni man kaman. Para imam. Mun terong imam nah ngaji gelu bat TH. Nyabis ke kiai tas TH nah. Mun tak tepak baca bat TH nah jeung imam Ereng kadang ngucak tok tak tu belekan ruah sirotol mau jabat TH cetolan lu jalun ngimami kadang nyon sepora mon pon sepo nyon sepora nyon sebeninya lagi nereng sepo punten sajen sepo sajen utama pokok bejaan ki sampurna mon lebebecen tade sekali Syirotol ladina lah amak mombe lah mana orang gue mon rebu boleh ya tukang sahapuna masjid kini kerebu kini mon tak ti nama kita rebuan titi imam du kecereng pada titi imam ben titi makmum mereka pokok lah solat ke masjid manter nomor setong kau leben ajunan penikah sateja na kalakuan paburuh ke kauntungan akhirat setong nomor 2 manter kau leben ajunan sateja paring neseken aja gepejengan nak foto kau leben ajunan paring neseken aja gepejengan kong langkong tagar apa jeng ke masjid ni kata cuna tidak boleh kau le minta pandoa ke anak tak pati apa jangan kam ya cegai cet kini ka amal na cet setong kini ka bera sobuna la ko imo cegai bani ka cet kini ka amal na bera cegai beuri la sare cegai kan tu lakuna cegai boleh kalakun na ya baba kun cegai boleh beremah cet lakuna reng sepo ngak kini ka manter pada kata terima ka Gusti Allah para rabu sesami mulja sagak dintoh pun apa sebisa ya teraki saing kepada kekurangan, saing kepada kelopotan, saing kepada ketopalan. Dalam hal pun apa bisa nyok ona seporah setada engken. Sagak dinto pun apa sebisa ya toraki. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya